أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today's lesson number 6, and what we're going to do, lesson number 6 is actually the revision of all the previous lessons. You'll see that on your screen now. Lesson number 6 is the revision of all the previous lessons. So you will get your harakat in there, you will get your tanween in there as well. And make sure when you're reading the harakat, you don't stretch the letters. When you're reading the tanween, even if the alif and ya are written, remember, if alif and ya are written after the tanween, then they are just written there. They are silent letters. They are not going to be read. So let's read the rules first. Read this lesson both ways. Rawa. If you can remember, Rawa means without spelling, as well as hijay. Hijay means with spelling. Take special care correctly pronouncing harakat, tanween and all the letters, especially the haruf musta'liya. Now when we read them, we will read it like this. Mim, zabar, ma, slowly, no fast, slowly. Lam, zir, li, mali, kaf, do, pesh, kun, malikun. Okay, so inshallah that's how we're going to spell them out. So let's go through these first two lines. So be ready now, inshallah, if you can repeat after me. Noon, zabar, na, za, zabar, za, naza. So after one letter, then the second letter, then join them together, then the third letter, then join them together. Now in this lesson, majority of the letters that we are going to read today, they're going to be 3 letters anyway. So first letter, then join the second letter, then read them together, and then the third letter, and then they read the whole word together. Noon, zabar, na, za, zabar, za, naza, lam, zabar, la, nazala. See, I'm not stretching the letters. I'm not reading nazala, nazala. So you nazala, you are stretching them. So nazala, nazala, kha, zabar, kha. So musta'liya letter, full mouth. Lam, zabar, la, khala, qaf, zabar, qa, khalaqa. Just bear me 1 second. Sad, zabar, sa, dal, zabar, da, sada, qaf, zabar, qa, sadaqa, ya, zabar, ya, dal, zabar, da, yada, kaf, zabar, ka, yadaka. So I'm not stretching the letters. I'm not reading yadaka. Yeah, so yadaka, that is wrong. Yadaka, yadaka, ba, zabar, ba, lam, zabar, la, bala, ghain, zabar, gha, balagha, ta, zabar, ta, ba, zabar, ba, taba, ain, zabar, a, taba'a, jim, zabar, ja, ain, zabar, a,
جاء لام زبر لا جعل فا زبر فا عین زبر ع فع لام زبر لا فعل. Next one, نون زبر نا وا زبر وا نظا را زبر را نظارا ذال زبر ذا کاف زبر کا ذاک را زبر را ذکرا کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسابا حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا پیش فو صحفو ثا پیش ثو لام پیش لو ثلو ثا پیش ثو ثلثو سین پیش سو دال پیش دو سدو سین پیش سو سدسو حا پیش حو را پیش رو حرو میم پیش مو حرمو را پیش رو با پیش بو روبو عین پیش عو ربوع. Next line, حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ خا زبر خا طا زیر طی فا زبر فا خاطیفہ میم زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی تا زبر تا زا زیر زی تازی دال زیر دی تازی دی تا زبر تا جیم زیر جی تاجی دال پیش دو تاجی دو
یا زبر یا، لام زیر لی، یا لی، جیم پیش جو، یا لی جو. So if you can repeat after me. قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قتیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، قاف زبر قا، میم زبر ما، قوم، را زیر ری، قمری، کاف زیر کی، با زبر با، کی با، را پیش رو. Remember when ra has a zabar or a pesh, we read it with the full mouth. Ra pesh ru, kibaru, ha pesh hu, sheen zer shi, hushi, ra zabar ra, hushi ra, hamza zabar a, ha zabar ha, aha. Now this is an alif, but why are we reading it in hamza? Why? Because there is a harakat on the alif, and when you have a harakat on the alif, it changes into a hamza. Ji, hamza zabar a, ha zabar ha, aha. And now if you look at the next letter, it's the dal, but there is also an alif written after the dal. Remember, when dal has do zabar, when it is munawwan, the alif that is written after the dal, it's a silent letter. We do not read it. Dal, do zabar, dan, ahadan, mim zabar ma, ra zabar ra, mara, ضاد، دو زبر ضن، مرضن، عین زبر ع، میم زبر م، عم، لام دو زبر لن، عملن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. Now in the same way, when dal is munawwan, it has a yar after it. We do not read the yar, that is also a silent letter. Ta pesh tu, waw do zabar one, tu one, قاف پیش قو، را دو زبر رن، قرن، میم زبر مہ، سین زبر سہ، مسہ، دال دو زیر دن، مسا دن، ثا زبر ثا، میم زبر مہ، ثمہ، نون
دو زیر نن ثمانین سین زبر سا خا زبر خا سخ طا دو زیر طن سخطن غا پیش غو لام زبر لا غلا لام دو زیر لن غلا لن فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تن فی آتن عین پیش عو. Now remember the ayn, the letter, it comes from the middle of the throat. Ayn pesh u. Noon pesh nu. Unu. Qaf do zir qin. Unuqin. Noon zabarna. فا زبر فا نفا را دو پیش رن نفا رن صاد زبر صا میم زبر ما صم دال دو پیش دن صمدن غین زبر غا. Sometimes people start to read that as a ga. So it's not a ga, it's a gha. Ghain zabar gha. Dad zabar da. Ghada. با دو پیش بن غضبن لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعبن حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نن اذنن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کتبن دال زبر دا را زبر را دارا جیم زبر جا داراجا تا دو زبر تن دراجتن قاف زیر قی را زبر را قیرا دال زبر دا قیرادا تا دو زبر تن قیرادتن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف زبر قا علقة
تا دو زیر تین علقات سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را صفا را تا دو زیر تین صفارات شین زبر شا جیم زبر جا شاجا را زبر را شاجا را تا دو پیش تن شاجراتن قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قاتا را تا دو پیش تن قاتا راتن. ماشاء اللہ عز و جل.